खुशबू से महकी है फूलों की गली। गीत गाए नदिया लहरों में है सरगम, है घटा दीवानी बूंदों में है छम छम। क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है। যেগুলো পাকা ওগুলো তো কাটবো, আর যেগুলো কাঁচা ওগুলো তো কদিন বাদে কাটবো। তো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। দেখো আনারস, এগুলো কে কে খেতে পছন্দ করো? আমরা তো বিট নুন দিয়ে খুব ভালো খাই, কেটে একদম বিট নুন মাখিয়ে খাই, খুব ভালো লাগে। তো তোমরা কে কে পছন্দ করো বলবো।